अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हमारे इन व्लॉग्स का सिलसिला जारी है, जिसमें हम मशरिक़ वस्ता पर इसराइल की जो जारहियत का जो सिलसिला 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, उसके हवाले से लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट हम आपको कर रहे हैं। इसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं जो इसराइल उस इलाके के ऊपर कर रहा है, उस इलाके के लोगों के ऊपर जो जुल्म और जारहियत का सिलसिला जारी है, वहाँ पर होने वाले एक एक शहीद के हवाले से हम बात करते हैं और आपको बता देते हैं कि इसराइल किस तरीके से वहाँ इंसानियत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रहा है। इसके हवाले से हम आपको आगे जाके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने के हवाले से दुनिया में कोशिशें जारी हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के दौरान उसके साइड लाइन्स के में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन को एक आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने के हवाले से उस पर बात करेंगे। इस पर आज एक बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट होने वाली है, जिसमें ख़ास तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम और अरब रहनुमाओं को अपने पास बुलाया है, जिनमें पाकिस्तान, बरतानिया, कतर, बहरीन और इस तरह दीगर जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, मिस्र है, उर्दन है, तुर्किया है और इंडोनेशिया। इन तमाम ममालिक के जो सरबराहान ममलिकत हैं, उनको आज उन्होंने अपने पास बुलाया है। उनसे जो गज़ा है, फ़लस्तीन है, उसकी फ्यूचर के हवाले से बात होगी। ख़ास तौर पर इसमें यह कहा जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप इन मुस्लिम ममालिक से चाहते हैं कि वो गज़ा की जो फ्यूचर है, जब इसराइल वहाँ से निकल जाएगा, इनखला करेगा इसराइली फोर्सेस, तो मुस्लिम जो फोर्सेस है वो इस इलाके के ऊपर अपने प्रेजेंस को शो करेंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक की अफवाज वहाँ आ जाएंगे ताकि इसराइल को वहाँ से निकलने में आसानी हो। एक तो ये चीज़, दूसरी ये कि गज़ा के अंदर जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी बहाली के लिए और उसमें उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट के हवाले से वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक जो है वो न सिर्फ इमदाद दें बल्कि बाकायदा माली तौर पर इसके अंदर अपना किरदार अदा करें ताकि गज़ा की बहाली के लिए किरदार अदा किया जा सके। और साथ साथ मुस्लिम ममालिक तजावीज़ दें कि वो गज़ा के अंदर या फ़लस्तीन को किस तरीके से इस जंग के उस तमाम तर सूरत हाल से निकाल के उसको बाहर लेके जाना है। अमेरिका ये भी चाहता है कि मुस्लिम और जो अरब ममालिक हैं वो फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़िली के अमल में भी किरदार अदा करें और बहाली के कामों के लिए रुकूम बाकायदा तौर पर फ़राहम करे, यानी माली इमदाद फ़राहम करे। इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के हवाले से गुज़िश्ता दिन कुछ ममालिक की जानिब से तस्लीम कर लिया गया था, ऐलान कर लिया गया था। कल जो है फ़्रांस की जानिब से भी बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया गया है, लेकिन साथ में फ़्रांस की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक गज़ा के अंदर से ये जो यरगमालियों का मामला है वो ख़त्म नहीं होता, हम जो है वो पेरिस के अंदर जो है वो फ़लस्तीन का जो सफारतखाना है वो नहीं खोलेंगे, न कि नहीं फ़लस्तीन के अंदर पेरिस का जो सफारतखाना होगा वो खोला जाएगा। ये मैक्रोन ने कहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा के अंदर से जो फ़लस्तीनी शहरी हैं उनके इनखला के हवाले से, उनको निकाल बाहर करने के हवाले से किसी भी तजवीज़ की वो मुखालफत करेंगे। इसके साथ साथ बरतानिया के तरफ से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के बाद बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर उनकी जो कोऑर्डिनेशन ऑफिस थी लंदन के अंदर, उसको बाकायदा तौर पर सफारतखाने का दर्जा दिया गया है। वहाँ पर फ़लस्तीन का परचम लहराया गया और बरतानिया की जानिब से बाकायदा फ़लस्तीन के जो नक्शा है उसको अपने ऑफिशियल नक्शों के अंदर उसको शामिल कर लिया गया है। ये एक डेवलपमेंट हो गई। दूसरी तरफ जो स्पेन है, स्पेन की जानिब से भी बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से यह मुतालिबा किया गया है कि जनरल असम्बली के अंदर फ़लस्तीन को बतौर रियासत, खुद मुख्तार रियासत, उसको नुमाइंदगी दी जाए। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हो गई हैं फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के हवाले से। इसके अलावा ये जो फ़्रांस और सऊदी अरब की जानिब से ख़ास तौर पर जो न्यूयॉर्क का जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के उस कैंपेन के तौर पर, उसमें बाकायदा तौर पर दुनिया के ऊपर ये ज़ोर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का जो ममालिक अभी तक नहीं कर चुके हैं वो भी ऐलान कर ले, ताकि ये मामला जो है वो खुश सलूबी से पूरा हो जाए। दूसरी तरफ महमूद अब्बास जो कि नाम नहाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा भी हैं, उनके सरबराह भी हैं, उनको गो कि इस बार अमेरिका की जानिब से न्यूयॉर्क आने के लिए वीज़े उनको जारी नहीं किए गए थे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये करारदाद मंजूर हो गई थी कि वो
آن لائن اس میں خطاب کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد آج انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خاص طور پر جو فلسطین کی جو ریاست ہوگی، ممکنہ آگے جو ریاست ہوگی، اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے حماس سے اور دیگر جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے جو اسلحہ ہے وہ فوری طور پر لا کر فلسطینین اتھارٹی کو جمع کرا دے، تاکہ آگے جو ایک گورنمنٹ کی فارمنگ ہے اس کے حوالے سے کردار ادا کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فیوچر گورنمنٹ ہوگی اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، حماس بالکل اس میں شامل نہیں ہوگی، اور ہم ایک غیر مسلح فلسطینی ریاست چاہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ دوسری طرف غزہ کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ ہے اسرائیل کی جانب سے وہ کم نہیں ہوا۔ اس تمام عرصے کے دوران اسرائیل مسلسل طور پر غزہ اور اس کے مضافاتی علاقوں کے اوپر حملے کر رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس میں 87 افراد مزید شہید ہو چکے ہیں، بچے اور خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، بزرگ اس میں مرتے ہیں۔ جو ٹینٹس ہیں، جو ڈسپلیس پرسنز کے جو رہائشی علاقے ہیں ان کے اوپر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان حملوں سے جو ہونے والے نقصانات ہیں اس کے وجہ سے خوف کا شکار ہو کر یہ جو شہری ہیں فلسطین کے وہ نکل جائیں اور وہاں سے دور چلے جائیں۔ دوسری طرف جو ہائی رائز بلڈنگز ہے ان کو نشانہ بنانے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 1700 سے زائد جو بلڈنگز ہے، ہائی رائز بلڈنگز کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ان بلڈنگ کو، اس انفراسٹرکچر کو مسلسل تباہ کر رہا ہے، دوسری طرف ابھی ٹرمپ جو ہے وہ مسلم ورلڈ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جو ہم نے تباہ کیا ہے اس کی بحالی کے لیے آپ پیسے دے دیں۔ یہ دنیا کی بے رخی، یہ جو ٹرمپ کی دگلی جو پالیسی ہے خاص طور پر مسلم ورلڈ کے حوالے سے، اس کے اوپر آج کے اس اجلاس کے اندر خاص طور پر اگر مسلم ممالک کو اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو ان کو کلیئرلی یہ سٹانس اپنانا چاہیے کہ جس علاقے کی تباہی آپ نے کی ہے اس علاقے کی تباہی کو دوبارہ سے ریبیلڈ کرنے کی ذمہ دار بھی آپ ہیں، اور آپ کو اور جو اسرائیل ہے اس کو مل کر اس کو فنڈ کرنا چاہیے اور اس کو دوبارہ سے ریبیلڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ریاست ہے اس میں یہ فلسطینیوں کی ریاست ہے، اور اسرائیل کے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اپنا کوئی فیوچر کوئی پلان اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکے۔ دوسری طرف اسرائیل کے جو حکام ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غزہ کے اندر، مغربی کنارے کے اندر اور دیگر علاقوں میں اپنی جو غیر قانونی جو یہودی بستیاں ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اپنے یہودیوں کو لا کر وہاں پر آباد کریں گے۔ حماس کی جانب سے کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے فیوچر کے جو فلسطینی ریاست ہوگی اس میں ویسے بھی ہم کوئی کردار ادا کرنے کے لیے کوئی خوشی ہمیں نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی خواہش ہے کہ ہم اس میں کردار ادا کر سکیں۔ ہم اپنے شہریوں کی پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی شہریوں کی پروٹیکشن کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلحہ کسی صورت بھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ دوسری طرف یہ جو جنگ بندی کے حوالے سے جو بات چیت جاری ہے خاص طور پر غزہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے، اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک حماس کے حوالے سے کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ حماس کی جانب سے ایک 60 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے کچھ تجاویز دی گئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط کے ذریعے، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں 60 دنوں کے لیے جنگ بندی کی ضمانت دی جائے، اور جس میں نصف یرغمالیوں کی رہائی کی ضمانت انہوں نے دی ہے کہ اگر 60 روز تک اسرائیل جنگ بندی پر متفق ہوتا ہے تو ہم نصف جو ہے وہ یرغمالی رہا کر دیں گے، اور جنگ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک جنگ کے خاتمے اور باقی یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے بات چیت جاری رہتی ہے۔ اچھا، جو دوسرا جو فارمولہ جو تجویز سامنے آئی ہے وہ اس میں 2 ماہ کی جنگ بندی کے بدلے 10 یرغمالیوں کی رہائی کی خبر سامنے آئی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ حماس اور اسرائیل نے ابھی تک اس تجویز کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ اس تجویز میں یہ کہا گیا کہ 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور 2 امریکی یرغمالیوں کی لاشیں جو ہیں وہ حوالے کیے جائیں گے، اور امریکی ضمانت کی فراہمی کے بدلے میں غزہ میں 2 ماہ کے لیے جنگ بندی اور انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اگر اس پہ حماس اور اسرائیل جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک وائبل حل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال اس حوالے سے دونوں طرف سے کوئی خاص اطلاعات سامنے نہیں آئی ہے۔ تیسری طرف یہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا جو کشتیوں کا ایک قافلہ ہے جو چلا تھا اسرائیل کی جانب غزہ کی جانب،
उसको रोकने की इसराइल की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और ड्रोन्स के ज़रिए उसकी निगरानी की जा रही है। बाज़ औक़ात ये ड्रोन्स जो हैं वो इतने करीब आते हैं उस फ्रीडम फ्लोटिला के जो काफ़िले के करीब, कि वहाँ पर तशवीश की लहर दौड़ती है कि कहीं ये इजरायली जो ड्रोन्स है वो उसके ऊपर हमला ना कर दे। अभी इसराइल की जानिब से कहा गया कि हम इस फ्रीडम फ्लोटिला को किसी सूरत गजा जाने नहीं देंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस फ्लोटिला ने जाना है तो वो अश्कलोन की तरफ जाए, अश्कलोन इजराइल का शहर है। लेकिन फ्रीडम फ्लोटिला के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम किसी सूरत अश्कलोन नहीं जाएंगे, हम गजा जाने के लिए आए हैं, हम हर सूरत में गजा जाएंगे। लेकिन इजराइल ने कहा कि हम गजा की नाकाबंदी को तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। लुबनान के अंदर अगर हम रुक करें, लुबनान में जो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के हवाले से अमरीकी और इजरायली जो मुतालिबात हैं उसके हवाले से कोशिश तो की गई लुबनान की जो नामनहाद गवर्नमेंट है उसकी जानिब से गैर मुसल्लह करने की, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से जो हातमी धमकी दी गई थी कि आप किसी सूरत हमसे ये असला वापस नहीं ले सकते और हम एक सुई के बराबर भी असला आपको वापस नहीं करेंगे, उसके बाद से वहाँ पर तो सूरत हाल किसी हद तक थम गई थी। लेकिन ये जो ब्राक हैं, टॉम ब्राक, वो एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर लुबनान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि इन लुबनान की गवर्नमेंट जो है इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ बातें करते हैं, अमल करने की हैसियत उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो हमारे दुश्मन है और हम सांप का सर कुचलना चाहते हैं। तो ये जो धमकियाँ दी हैं ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से भी, इसके हवाले से अभी बयान कोई सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो बयान है टॉम ब्राक का, ये काफ़ी सख्त किस्म का बयान है। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो लुबनान के 5 मुकामात के ऊपर अभी भी काबिज़ है और वहाँ से वो पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहा। अब ये देखें, ये टॉम ब्राक कौन है? टॉम ब्राक जो है वो अमरीकी एलची है, लेकिन वो बात कर रहा है इजराइल की हिमायत कर रहा है, इजराइल की मुसलसल जो आगे आने वाले प्लान्स की भी वो बता रहा होता है कि वो प्लान्स किस तरह के हैं, और साथ साथ उनको लेजिटिमाइज भी कर रहा होता है कि इजराइल जो है वो इन 5 मुकामात से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने क्लियरली कहा है कि अगर लुबनान की गवर्नमेंट, हम इस वक्त जंगबंदी के मुआहदे के ऊपर बंधे हुए हैं, लेकिन लुबनान की गवर्नमेंट अगर इन 5 मुकामात से इजराइल को बाहर नहीं निकालती है तो हम इजराइल को बाहर निकालेंगे और ढंगे की चोट पर निकालेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता इन मुकामात से इजराइल को बाहर निकालने में। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि अगर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं किया गया तो हम लुबनान के अंदर जो फौजी कार्रवाइयाँ हैं उसको वसअत दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगला जो साल है वो बड़ा तारीखी साल होगा और अगर हिजबुल्लाह के असले के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी अफवाज लुबनान में दाखिल हो जाएंगी। इसके हवाले से हिजबुल्लाह ने पहले ही कहा कि आप आ जाएँ, आप पहले भी आए थे, अभी भी आ जाएँ और हम आपका इंतज़ार करेंगे। आपने जिस दिन लुबनान की जो सोवरेनिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो हम आपको बताएंगे कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। इसमें टॉम ब्राक ने एक और चीज़ भी वैसे कहा हुआ है कि इजराइल ये जो हिजबुल्लाह है वो अपनी जो खोई हुई ताकत है उसको दोबारा से बिल्ड कर रही है, वो बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को दोबारा से सेट कर रही है और आने वाले दिनों में अगर कोई जंग होती है इजराइल के साथ तो वो बड़े सरप्राइजेस दे सकती है। यमन से तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से इजराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। ये फ़लस्तीन के हिमायत में हमले किए जा रहे हैं और मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अश्कलोन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है हाइपरसोनिक मिज़ाइलों के ज़रिए और साथ साथ याफा जो कि तलबीब का पुराना नाम है, तलबीब के ऊपर एक हसास मुकाम के ऊपर भी हमला करने की उन्होंने ख़बर दी है। लेकिन उस हवाले से क्या नुकसानात वहाँ पर हुए हैं वो कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। सिर्फ जनरल यहया सरी की जानिब से ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह की जानिब से यमन की जानिब से जो हमले किए गए हैं हाइपरसोनिक मिज़ाइलों के ज़रिए उन्होंने अपने अहदाफ है उनको बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाया है और वहाँ पर इजराइल को नुकसानात का सामना करना पड़ा है। यमन के हवाले से तो ये चीज़ें थी। इजराइल की जानिब से गुज़श्ता दिनों जो हमले किए गए थे यमन के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, उसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसानात हुए थे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। हुदैदा का जो पोर्ट है उसको तमाम तर उसमें बड़े पैमाने पर आग लगी थी, वहाँ पर नुकसानात हुए थे। 10 से ज़ायद जो सहाफ़ी थे वो भी वहाँ पर शहीद हो चुके थे। उसके बदले में मुसलसल तौर पर अंसारुल्लाह की जानिब से इजराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। नेतन्याहू ने एक और धमकी दी है ईरान को। उन्होंने कहा कि हमें ईरानी महवर को तबाह करना होगा और हम ये सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं।
ایران کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ پریپیئر ہیں، پہلے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں تمام تر ان کو سدھاری گئی ہیں، اور اب ہم نے سینٹرلائزڈ کیا ہوا ہے تمام معاملات کو، اور ہر طرح سے تیار ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ سخت تیاریاں ہیں۔ اس بار ہمارا جواب اتنا سخت ہوگا کہ ہم جو جواب دے دیں گے وہ دنیا دیکھے گی، اور دنیا تو دیکھے گی، کیونکہ اسرائیل اس زخم کو کبھی چھپا نہیں سکے گا۔ ہم نے 12 روزہ جنگ کے اندر بھی اسرائیل کو وہ نقصان پہنچایا ہے جس کا ابھی آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہے وہ اعتراف کرتا جا رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن یہ جو حملہ ہوگا، اب کی بار جو حملہ ہوگا اور آنے والا جو حملہ ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا کہ اس میں اسرائیل کوئی چیز دنیا سے چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی ڈسٹرکشن ہو چکی ہے۔ اب جو حملہ ہوگا ہماری طرف سے اسرائیل کے اوپر وہ آخری حملہ ہوگا، اس کے بعد اسرائیل کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور اسرائیل کے جو تھریٹ ہے دنیا کے اوپر وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بڑی خبر، امریکی سابق ایک سفیر ہیں تھے جو کہ اسرائیل کے اندر سفیر رہے ہیں، انہوں نے بڑی ایک انکشاف کیا ہے، بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی حکام کی جانب سے اس سفیر کے ساتھ رابطہ کیا گیا 2023 میں۔ یہ نام ہے ان کا رابرٹ سٹیفن فورڈ۔ یہ شام میں سابق سفیر رہے ہیں اس کے امریکہ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے برطانیہ نے رابطہ کیا 2023 میں، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ جو احمد الشرع ہے اس کو، جس کو پہلے جولانی کہا جاتا تھا، اس کو کسی طریقے سے دہشت گردی سے نکالے اور نکال کے اس کو سیاست کے اندر لے کے آئے۔ اور ان کی یہ جو فرمائش تھی اس کے اوپر میں نے باقاعدہ طور پر جولانی کے ساتھ یا احمد الشرع کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد اس کو میں نے دہشت گردی سے نکال کر سیاست کی طرف لانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ جو اتحاد تھا اس کا تحریر الشام والا، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مینج کیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کو وہاں پر شام کے اندر رجیم چینج کے لیے امریکہ نے، برطانیہ نے، یا جو یورپین ممالک ہے، نیٹو نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ جو اب احمد الشرع ہے، یہ مسلسل طور پر اس وقت کیا صورتحال دنیا میں بنی ہوئی ہے، مسلم ورلڈ میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، احمد الشرع جو ہے وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں، اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں امریکہ میں جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملوں گا اور ان سے مل کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ پوری مسلم ورلڈ ایک طرف جا رہی ہے، احمد الشرع صاحب ایک طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں ان کی یہ جو خواہشات ہیں وہ کس حد تک پوری ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ بہرحال تمام تر صورتحال کے اوپر مشرق وسطیٰ کی ہمارے نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔